Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Kharava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Tumanam Dhamya, Tumanam Dhamya, Tumanam Dhamya, Tumanam Dhamya, Tumanam Dhamya. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 वॉली 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 शबरा बरा 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 उदारवानी खारावा शकला रवानी दारवंदा रवाना दारवंदा होली होली वॉली 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 Holy, 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 holy. Oh, Rabba Shabari Allah Ravani Bara 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 Bandana. Uravandala Ravani Kharavat Pramana Daravandala Ravani Daravandala Ravan. Prabhu Ji Sunga Namare Ji Sunga Namare Ji Sunga Namare Zakro. Avan Gra Samasta Papa Dosha Dun Barataju Tamarjana Gra. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya, Tumanam Dhanya. तुम्हें सो गौरव रखन जे परमेश्वर उदारवानी पूरा वर्षावरी अल्लाह रवाना दरवन्ना तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कर्ण की दो शांति राजो तुम्हें देवमान को देव प्रभुमान को प्रभु राजमान को राजो तुम्हें अधर्म मार्जना के रोग सुस्थ परमेश्वर उदारवानी खार वर्षा कला तुम्हें प्रशंसा निवासिन परमेश्वर उदारवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवा अवध तुम्हारा प्रशंसा वर्णना करिया पाई तुम्हें मनुष्य निर्माण करियो अपना सदृश प्रतिमुक्ति उतरवानी पूरा वर्षावरी अल्लाह रवा प्रभु दया करो दया करो दया करो एमानकर समस्त पाप दोष दुर्बल क्षमा कर कारण समस्त पाप ईश्वर महिमार नाम करिसंती दया करो दया करो दया कर हालेलुया 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 तुम्हें निष्ठ दीर्घ सहिष्णु होइछ प्रभु समस्त परित्राण सत्य सुंदर ज्ञान प्राप्त हो तुम्हारी मध्य तुम्हारी इच्छा पूरा बाबा शाखा रावानी खारवंदना किंतु ये जगतपति विश्वास मान ज्ञान जो अंधक रखी अच्छी तेणु ख्रीष्ट गौरव समाचार आलोक से प्रकाश हो पार ना प्रभु अनुग्रह कर दया कर तारा शाखा रावा उदारवानी खारवा शबारी आला रावानी खारवा जीशु नाम जीशु नाम तुम्हें दया कर दया कर दया कर हालेलुया हालेलुया प्रत्येक मन परिवर्तन करने तुम्हें साहाय्य करो प्रभु तुम लोक मान को उठाओ सर्वत्र तुम्हें पठाओ आउ तुम्हें बहुल भाव में तुम्हें व्यवहार करो तेरा वर्षा खेला रवानी खारवा जबरी प्रत्येक चक्षु प्रसन्न हुए हालेलुया हालेलुया जीशु नाम दया करो तुम्हारा साध्य किसी नहीं तुम एवं तुम्हारा कौन संकल्प मध्य निवारण करा जाई पारिबो नहीं इधर रवानी खार वर्षा खेला रवानी आदर रवा तुम्हें कार्य कले अन्यथा करि पारिबो नहीं जीशु नाम दया करो किंतु से निमंते आम को प्रार्थना कर प्रयोजन नहीं जीशु नाम दया करो तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में सहित आम मंडली सब विशेष भाव में होली 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीशु नाम दया सुनिल धन्यवाद करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर आशीष तुमरी दिया प्रभु आजी अमर रे आशीष तुमरी दिया प्रभु आजी अमर रे आशीष तुम सेवार मान कलुष हृदय आशीष तुम
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Shana Ravanya Daravana Daravanda Ravana Darava Shabari Allah Ravana Karama. Udaravani Bara 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 Bara. Guravatramani Darava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram. Oshana Ramani Allah Ramani Karavatramana Daravanda Allah Ramani Uravatramana Daravanda Allah Ramani Bidi 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tora Pitaram, Dhanyavad, glory, Udaramani, Karava, Shaba. Uravatramana, Daravanda, Allah, Ravani, Biri, 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 Bara, 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Hallelujah. Udaramani Karavatramana Daravanda Allah Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Praise Allah, praise Allah, praise Dhanya Allah. Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 Tora Pitaram, Dhanyavad, glory, Udaramani Karava. Uravatramana, Darava, Shabari, Allah Ramana, Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवानी खारवा हृदय बरा 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 उदारवानी बरा 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 होली 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 holy 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 Hoshana Rabba 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 Udaramani Kharavandalla Rabani Biri 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 Rabba 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 Udaravandalla Rabani Biri 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 Rabba 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 Dhanya Jesu 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 Dhanya Prabhu 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 Tvaram Dhanya Tvaram Dhanya Tvaram Dhanya Tvaram Dhanya Tvaram Dhanya Tvaram Dhanya Holy 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 Shiva Rabba 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 Udaramani Kharava Shabari Allah Ramani Biri Biri Bara Uravandalla Ramana Bara 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 Uravandalla Ramana Bara 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 Mandalla Ramana Holy 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 Shabba rabba 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 Udaravani Kharava Shabari Allah Ramana Rabba 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 Dhanya 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 Tora Pitaram Dhanyavad Tora Pitaram Dhanyavad Tora Pitaram Dhanyavad 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 Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu
ধন্য প্রভু 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 হলি 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 শাবরি আল্লাহ রবারি ওয়ালা 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 উরবন্দাল্লাহ রবানা কারবান্দাল্লাহ রবানা ধন্য 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 তোমার নাম 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 ধন্য Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Jesus ka naam re, Jesus ka naam re, Jesus ka naam re, Jesus ka naam re. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Ishwar prema chhadi pare na, Ishwar prema bhuli hoye na, Ishwar prema chhadi pare na, Ishwar prema bhuli hoye na. Ishwar
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজকে সুযোগ দেব তোমার নাম ধন্যবাদ দিচ্ছ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও প্রভু আমার প্রভু তোমার গ্রহ তোমার প্রস্তুত করিয়েছ তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও তোমার প্রেম বলো তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও তেরে করে আমি সুযোগ দেব তোমার নাম ধন্যবাদ। ও নিজেও পরীক্ষা করে এবং সজাড়িয়া আমি সুযোগ তুমি দেব তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও তেরে সর্বদা আমি তোমার আমি যে করি ও প্রভু আমি যে সর্বদা তোমার কৃতজ্ঞ রইব তোমার সাহায্য করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কারণ আজ অনেক লোক কিন্তু বানতে মাত্র আমার প্রত্যেকদিন মধ্যে অংশ তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও তেরে আমি নিজে পরীক্ষা করি তোমার সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এবং যাহা প্রভু আমি স্বামী যে করলেন তাহা যদি পরিপূর্ণ হচ্ছে তুমি পরিপূর্ণ সাহায্য করা। ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলা বলা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ তুমি মহান পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ। ও তোমার মহান মহান দয়া করে রাখিছো তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও সেই পবিত্রাত্মা প্রভু সমস্ত কাজগুলোকে সাহায্য করো তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও তোমার আত্মার ওই পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও পবিত্রাত্মার সহায়তা করে আমার করে বাসুদেব করে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও তোমার আমি যে নিজে আমরা প্রভু সারি কোন সুন্দর বাক্যে ভাবে আমি যে নিজে করে সুন্দর করে সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। কারণ কোন সূচি বিষয় কোন কাপড় তোমার বাসা করি কারণে ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ তুমি প্রভু প্রভু তুমি প্রভু প্রভু পরমেশ্বরের মধ্যে প্রভু কুশল বিদ্যালয়ের সমাজের সমস্ত কাম তুমি কইলা। ও পিতা মাতা তোমার চাইলে ও তার করে তোমার বিশ্ব পবিত্র পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ। ও পবিত্র সৌন্দর্য বাস করো তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তার করে আমি মধ্যে পবিত্র তোমার সাহায্য করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও নয় আমি তোমার রক্ষায় মধ্যে নিয়ে যাব। ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও পবিত্র নাম ধন্যবাদ। ও তার করে সমগ্র মানুষের প্রেম করছে বলতে প্রভু এবং সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও বাবা সমস্ত বাপর করিয়া সুযোগ দেওয়া তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও হালেলুয়া তোমার প্রভু এবং দয়া প্রকাশ করার জন্য তোমার মুখ ও কঠোরতা প্রকাশ করিতে কাহার উপর বিরতি কিংবা কাহার কথা শুনিব নাই। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। কারণ প্রভু আপনার প্রভু পুত্রের মধ্যে প্রভু মুখ্য হয়েছিল। ও দেবের আমার মধ্যে তুমি কি প্রকার অবদান করো দেবা। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। ও তেন করে বলছে প্রভু আমারও পাপ বিষয়ে মধ্যে করে অসচেতন রইব পাপ মন্দির আমি যে পুত্র সাহায্য করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তেন করে আমি যে অধিপতি যে পরিপূর্ণ হবে সাহায্য করো এবং প্রভু সমস্ত বিষয়ে আমি যে তোমার আত্মার মধ্যে সাহায্য আমি বলি করে সাহায্য করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তোমার যেমন করা যায় প্রভু উদারাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং তুমি নিত্য জীবিত পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ও তুমি সত্য পরমেশ্বর তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও তুমি প্রভু কারণ বল যে প্রভু আপনি তোমাকে সেই পরমেশ্বর নাম তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। ও তুমি কোন প্রকার পরিবর্তন নাই তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তুমি করে আমি জীবন ভয় করতে সাহায্য করো। তোমার সমস্ত আগে যে পালন করতে তোমার দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আমার প্রভু আপনি জীবনের প্রতি আমি তুমি সর্বদা করতে আমি জানি সাহায্য করো। হালেলুয়া। ও দিনে উঠতে পারেন বহু বড় পরিমাণে সাহায্য করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। ও যাহা করো আমি বাক্য সকল কিছু কাটি দিয়ে কার্যের কোন দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া। এই প্রত্যেক বিশ্বসময় মনে দয়া করো। ও প্রত্যেক অনুভব যাহা যাই সমস্যা অসুবিধা তুমি যিশু নামে দূর করো। ও প্রত্যেক প্রভাবে অত্যন্ত মন্দিরের কোন লাইট রাখো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। ও প্রত্যেক শারীরিক মানসিক অভিজ্ঞতা তুমি করি আওতা তোমরা আনন্দ করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। উদারাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া। ও যে মানবকে প্রভু তোমরা বসার কি মধ্যে যখন মাথা নিতে জানতে কি প্রভু প্রভু মন্ডলী মধ্যে প্রভু সেই প্রভু মাথা তুমি শুনি প্রভু উত্তর দিয়ে প্রভু সমস্ত সুযোগ করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি যে সমস্ত ব্যস্ত বলে জীবনের মধ্যে আমি যে তোমার সমাজে সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কোন সে প্রকার আমি জীবনের পাশে জীবনে কিংবা তোমার কারণে পছন্দ মনে তুমি দয়া করো। উদারাবাসা খালাবান্দারা বলে বলা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজ মনসা কাজের মাধ্যমে সমগ্র তুমি দয়া করো। যা কিছু করতে বাকি তুমি সে বাকি দিয়ে উদাহরণ সংক্ষেপ করে সে বাকি দিয়ে
প্রভু শৈবর জীবনে ফল পরিবার সাহায্য করে। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। আরম্ভ শেষ পর্যন্ত সমস্ত সময় খালি তুমি উপাসনা করবে। আপনাদের সুযোগ ধন্যবাদ দিই। আপনাদের সুযোগ ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତାହେଲେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଯାହା ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆଉ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ ପାଳନ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ। এই কথা অতি নিশ্চিত বাস্তব। প্রভুଙ୍କର আজ্ঞা পালন କରିବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ପୁରାପୁରି ଉଣା ପଡ଼ିଗଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମରିବୁ। ଏଇଟା କିଏ କେତେବେଳେ କହିବ ଜଣକୁ ମୁଁ ମରିବି ତୁମ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବି? ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହିଁ ସେ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ କେବେ ବି ସେମିତି କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗୃହ ଜମି ପରିବାର ସବୁକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦିବାରାତ୍ରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଭୟରେ, ଆଉ ପିତର 3 ଥର କରିକି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ବା କେତେକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ବା ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟମାନେ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ପୁରା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର ଲେଖା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ମୁଁ କେବେ କହୁଥିଲି କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶରୀରକୁ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେବ।
से मेंटेनेंस विषय चिंता न कले हो पारिबनी। जो घरे आमने रहू आउ सबू प्रथमे नुआ थिले मध्य किछि किछि समय पर आस्ते आस्ते ताको व्यवहार करने हेतु आउ से आउ समस्या गुड़ाक देखा जाए भंगा भंगी हो जाए आउ खंडिया खाबरा होगी तार रंग छाड़ी जाए आ विभिन्न प्रकार भाव गोटे गृह समस्या गुड़ाक थाए। जदि आम इलेक्ट्रिसिटी यूज करुचु लाइट फैन इत्यादि सबू प्रथमे नुआरे आणिकी लगेगा समस्या लाइट फैन ठीक काम करे केते दिन व्यवहार कला परे फैन रे त्रुटि हुए फैन टा घुरे नहीं बहुत कम घुरे लाइट भल दिए नहीं आउ से मध्य वो तो फ्यूज इत्यादि हुए ताले कौन करने को हम निश्चय नुआ बजार को जाकि नुआ लाइट किणी आनिक लगेगा को हम फैन रो मरामती करने को हम धर खंडिया खाबर होगी भांगले तार मध्य आउ ताकू पुणी काम करने को हम किछि वर्ष पर तार रंग सब छाड़ी जाई भल देखा जीवनी ताकू रंग दबा को पड़िबो सबुदिन ताकू सफा सुतरा रखा पड़िबो एटा मेंटेनेंस। ठीक सेमती आमर आत्मिक जीवन को मध्य आमे जदि मेंटेन न करिवा आमे दुर्बल हो जावा। थरे पवित्र आत्मा पाई हाँ मु पाई जाइछि बोली कहले हब नहीं मात्र जमती लिखा होछि आपना को परीक्षा कर निज काम को परीक्षा करी देखिबा कहबो आत्मा आम ठारे नथिबे आमे भाबुथिबा किछि हब नहीं आमे दुर्बल जीवन काटिबा पुणी पापरे पड़ीजा प्रभु को इच्छा साधन करि पारिबा नहीं। कारण से दिन आउ लेखा होछि सदाप्रभु आत्मा साउल को त्याग करदे आउ से ता तो जानी पाले नहीं गोटे मंदात्मा से तांको विरक्त करने को लगिला से आम को बहुत सावधान अनेक समय आम अनेक विषय विरक्ति ही था जदि ता बारंबार होछि ता गोटे मंदात्मार कार्य बोली जानिबा को हम प्रकृत प्रभु लोक मैंने विरक्ति हेबे नहीं कौन सी विषय सब अवस्था से धन्यवाद देवे लेखा अच्छी सर्वदा आनंद निरंतर प्रार्थना करेंगे क्या प्रति गोटे ईर्षा भाव रखी पारे ना मात्र वाक्य को सफल करी शत्रु को मध्य प्रेम करने को चेष्टा करेंगे जड़े आमर क्षति कले ताड़ना कले प्रार्थना करें किंतु यहाँ वास्तव में संभव हो नहीं कहीं आत्मांकर कार्यर अभाव से प्रभु नाम धन्यवाद हो आउ पवित्र आत्मा जब लिखा हो आत्मा आमर दुर्बलतार साहाय्य करती तेणु आम को आउ यथेष्ट भाव में पवित्र आत्मा आम को परिपूर्ण हाँपाई आम को चेष्टा करने से भाव में सामसन आउ सदा प्रभु सामसन को त्याग कले देखा मात्र से जानी पाले ना आ गोटे एत स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोक आत्मा आक्रांत करुले जड़े विचारकर्ता समस्त इस्राएल देशर गोटे यूनिक पर्सन अद्वितीय लोक प्रभु लोक मात्र लेखा से जानी पारे ना सेमती आज अनेक जानी पारु नाहंती जे प्रभु से छाड़ देइछंती प्रभु आत्मा से नाहंती जहाँ से कहते अभ्यासगत करुछंती जबरी आउ सामसन कौन कले आउ से कौन ना से स्त्री लोक से दलिला जो कहला सामसन पलिष्ट माने तुमको धरले से निजको झाड़ीबा को चेष्टा कले पूर्वपरी जमती सेमती कला बेले देह शक्ति आसला किंतु झाड़िले किसी शक्ति नहीं से जानी पारे आज अनेक निजको सेमती झाड़ुछंती शिक्षा प्रचार प्रार्थना गीत इत्यादि सबरे मात्र शक्ति नहीं आत्मा त्याग कर देइछंती समानकु अभ्यासगत कार्य परभाषार किछि मूल्य नहीं। प्रथम करंती 13 पर्वर आरंभ देखंतु जदि जने प्रेम रे आचरण करू नाही परभाषा मूल्यहीनता पाई लेखाई से झमझम शब्दकारी गोटे करताल स्वरूप से हिची तार किछि लाभ नहीं से परभाषा कहवा द्वारा मात्र परभाषा कही समस्ते खुशी हाँ यही मु परभाषा कहूँ
मो आत्मा आत्मा मो ठारे अछंती मो आत्मा प्राप्त होइछि मो आत्मा रे पूर्ण कहि किंतु नाही तेणु बहुत सावधान होगा को हम जे आमने प्रकृत में पवित्र आत्मा प्राप्त होइछो और आत्मा मो ठारे अछंती और आत्मा रे आमने पूर्ण होछु जदि आत्मा रे आमने पूर्ण प्रकृत रे तारे गोटे विषय आप भल रूपे जानवे जे आप वाक्य अनुसार जीवन काटिले वाक्य को आप सफल करेंगे जिते वाक्य को सफल करेंगे आपड़ से आत्मा पूर्ण अच्छा जानवे प्रभु जीशु जो दृष्टांत कहले आउ से वाक्य आउ जो मैंने ग्रहण करते से कई 100 गुण 60 गुण 30 गुण से फल फलती कही से जो दृष्टांत कहले 160 30 मध्य फरक रही हेतु जो मैंने 100 गुण माने बाइबल जहाँ कहूँ से सबू जाक मानते निजर लाभ क्षति से केबे देखिबे नहीं जदि जने वाक्य को संपूर्ण सफल करिया को चाहिबो तार भल मंद तार आउ परिणाम विषय से चिंता कर लाभ क्षति देखिबो नहीं आउ निजर स्वार्थ केबे से चिंता करियो नहीं निजर वर्तमान भविष्य को देखिबोनी निजको परिवार समाज कहाँ को से देखिबो नहीं मात्र प्रभु को से दृष्टि रखी आउ से प्रभुंकर वाक्य को सफल करी से चलिबो कहीं तो करेंगे निश्चयता लिखा कहीं 100 गुण से केमिति प्रभु ठारे ग्राह्य है निश्चय प्रभु से बेश उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दिया अपना प्रभुर आनंद सहभागी हो निश्चय प्रभु कहे मो पितांगर आशीर्वाद पात्र माने जगतर पतनावधि प्रस्तुत राज्य तुम्हें प्रवेश कर कारण मु क्षुधित तृषित थिबा समय उलंग पीड़ित थिबा समय कारागारस्थ थिबा समय विदेशी प्रवासी थिबा समय मोर जत्न मोर तत्व तुम्हें नहीं जो मैंने परी करना से मेरे सापरस्त माने मो छामु दूर हो शैतान तार दूत मान प्रस्तुत अनंत अग्नि मध्य तुम्हें प्रस्थान कर समाज पचारे प्रभु केतल आपण को देखी आम एमती कलु आउ अन्य माने केतल आपण को देखी आम एमती करना मोर क्षुद्रतम भाई मान मध्य जनक कर मो कर मोर क्षुद्रतम भाई मान मध्य जनक कर मो करना भाई भाई किए भाई जने अविश्वासी बा पापी हो पार ना भाई केबे प्रभुंकर जीशुंकर परिष्कार जीशु कहले दिने जो शिक्षा दौले लोक मैंने घेरी आउ जीशुंग माँ मरियम आउ अन्य संतान संतति जीशुंग सहित साक्षात करने जो आसते जड़े कहीं कहला से लोक गल मध्य आपण माँ आउ भौणी मैंने सब आछंती आपण को देखा करने को इच्छा कर मात्र प्रभु जीशु कहले मोर माँ किए आउ मोर भौणी माने आउ किए मोहर माँ किए आउ मोहर भाई माने किए कारण तांकर माँ और भाई माने बाहर ठिया देखा करने इच्छा करते से जीशु कहले लिखाई माथ्यू 12 पर्वर आउ 49 पदरे आ 50 पदरे पुणी से अपना शिष्य मान आड़ को हाथ बढ़ाई कहले देख मोर माँ ओ मोर भाई माने कारण जे कि मोर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से मोहर भाई भौणी ओ माँ स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करवा पितांक इच्छा साधन करें सब बड़े मनरे गोटे चिंता रहिबो मु जो बाटे जाऊँ ठीक बाट कि मु जो काम करुँची से ठीक काम करुँची कि मु जो स्थान अच्छी मुझे ठीक स्थान अच्छी कि मोर जहाँ चिंताधारा लक्ष्य मोर निष्पत्ति मोर परिश्रम ए सब मु प्रभु को इच्छा करुना प्रभु निज इच्छा करुँची से सब बड़े से चिंता कर प्रभु ठारे से प्रार्थना कर निज को समर्पण कर प्रभु ठारू साहाय्य भिक्षा कर प्रार्थना करी कह मोर इच्छा साधन कर मुझे सर्वदा तुम इच्छा साधन कर ये चिंता मो भितर बलवत्तर रही तेणु मु सब प्रार्थना करे बसी आंठी उबुड़ ही हाथ ऊपर को उठे प्रभु निकट अंतर सह प्रार्थना करे प्रभु मते स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करने को अच्छी
100% ମାନେ 100 ଅନେଶତ ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାରୁ ମତେ ନିବୃତ୍ତ କର ବିଚାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଡ଼ା କରିକି ଧରିବେ ଲେଖା ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ ଯେ ଜାଣି ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହବ ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ତେଣୁ ଅନେକ ଗଭୀର ବିଷୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇବେଲର ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ମୋତେ ଧରିବେ ତମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲ ନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତମେ କଲ ନାହିଁ ଯେପରି ସେ ଧନୀ ଯୁବାନ କହିଲେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁଛ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି କହିଲେ ମୋତେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନିଲ ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ ଭଲ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ତେଣୁକରି ତାର ତମେ ହିସାବ ଦିଅ କାହିଁକି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲ ନାହିଁ ଜଗତର ଅଛୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନୀ ହେବି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବି ମୁଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ମଟର କରି ମୁଁ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହବ এই চিন্তাধারা নেই প্রভুঠার শক্তি মাগি আমাকে চালিବାକୁ হব এই সমস্ত বিষয় বৃথা ନାହିଁ ଶେଷରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଦାଉଦ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଟା କ'ଣ ବୃଥା ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହେଲା ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବର 1ରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କଥା ମାନିବା ରବ ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବୃଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ଟପିଯିବ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଠାରୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ ତୁମେ ମସ୍ତକ ହବ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହବନି ଉପରିସ୍ଥ ହବ ନିଚସ୍ଥ ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ସମସ୍ତ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବେ ସେଇଟା କେବେ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କେବେ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା କେବେ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ସବୁ ଘଟଣା ଆଉ ମିଳି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ରୋମୀ 8 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହା ବୃଥା ନୁହେଁ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ରୋମୀ 8 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଅନ୍ୟଥା ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସବୁରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ଯେପରି ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ଶେଷରେ ସବୁ ସେ ହରେଇଲେ ମାତ୍ର ଶେଷରେ 2 ଗୁଣ କରି ସବୁ ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇ ଶରଣ ପାପକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରି ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ
ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଅନୁଭବ କଲି, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏବଂ ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୋ ମନ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସବୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ମୋର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ମୋର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଲା ପରେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯାହା କେବେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତ ମୋର ଏମଇ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ ଏସବୁ। ହାଇସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ କଲେଜ ଏସବୁର ଭିତରେ ଆଉ ଯାଉଥିଲି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯାହା କେବେ ବି ଆଉ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରି ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିତା ତାଠାରେ ଆମେ ବାସ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଜନ 14 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 15, 21 ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପଦ ଗୁଡାକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ, ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲି। କଥାରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସାପକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ବିଷ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଠାରେ ହେଲା। ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ 1981-82 ମସିହା ସମୟରେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ବେଲ୍ ବଟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ହିପି ଷ୍ଟାଇଲ କରିବା ସେଇଟା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଥିଲି, ଭଲ ରୂପେ ଥିଲି। ବେଲ୍ ବଟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ହିପି ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଥିଲା, ମସ୍ତକର ଘନ କେଶ ତାକୁ ସଜେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଉଣା ହେଇକି ରହିଲି ଆଉ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ବେଲ୍ ବଟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କସ୍ମେଟିକ୍ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେତେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଖେଳିବି ନାହିଁ। ଫୁଟବଲ ନାହିଁ, ଭଲିବଲ ନାହିଁ, ବାସ୍କେଟବଲ ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ନାହିଁ, ରିଙ୍ଗ ଟେନିସ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ନାହିଁ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ, ରନିଂ ରେସ୍ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଭାବରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ। ଏସଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ଗାଉଥିଲି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପାପ ଭୁଲ, ମିଛ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରି 44 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଲୁଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୋର ଯୋଉ ହିପି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି এইটা ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କାଟିବି। ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରହିଲା ମୋର। ଏମିତି ମୁଁ କଲି, ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଆକୁ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି ମୁଁ ସେଇଦିନ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବି। ଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ରହିଲା, ସାପକୁ ମାରିକି ବା ସାପ ମରିକି ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ବିଷ ରହିଲା ପରି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ମାର୍ଜନା କଲେ। ମୁଁ କଥା ବି ତ ଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ରଖିବିନି ଏଇଟା ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ। ବାକି ସବୁ 100ରୁ 99 ଛାଡ଼ି ଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାଟିଦିଅ। ଏଇ ମୋର ଯେ ହିପି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି
সেই সময় যে হিপি স্টাইল নথিব আউ হেয়ার কটিং রে বর্তমানে মোর যেমতি অছি সেই টাইপর সেমানଙ୍କୁ তুচ্ছ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲୁ କହୁଥିଲୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିସିର ଲୋକ ମାନେ ବିଫୋର କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଏର ଲୋକ ଇଏ ଆଉ ଆଦିମାନବ ଭଳି ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ ପୁରା ମୁଁ ଓଲଟି ଗଲି କେତେକ ମତେ କହିଲେ ସେ ପାଖେ ସେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସେ ବରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା ଟିସିଆରେ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥାଉ ଏଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ସେ ଥାଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କଦାଚ ନାହିଁ ମତେ ଶୀଘ୍ର କରି ଏଇଟା ମୋର କାଟିଦିଏ ଓଲଟା ହେଇଗଲା 100କୁ 100 ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିଲି ନାହିଁ ଯେତେ ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଆଲଫା ଶିଖିବାକୁ ପଠେଇଲେ ଆସିକି ମୁଁ ସବୁ ଔଷଧ ଖାଇବ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଲି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ತಾರೆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଖାଇବିନି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥରେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ନାହିଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ଯିବି ଖୁସି ରହିବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଧନ ସମ୍ମାନ ପାଇବି ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଛୋଟ ପରିବାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହବ ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ତ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏସବୁ କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସାନ ଶଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ କହିଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ଏକଦମ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଠୁ କେତେ ଛୋଟ ସେ ବିବାହ କରି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ 4ଟା ନା ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଥିଲେ ଚାଲିଗଲା ସେଇ ସମୟ ସେ ପିଲାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆସି ବୁଝିଲା ନା କ'ଣ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ତ ଏତେ ଛୋଟ ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କଥା ବୁଝିବେ ଘର ମିଳିବନି ତ ଚାକିରି ମିଳିବନି ତ ଟିକେ ଅଭାବ ହବ ତ ହଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚୁରତା ପାଇକି ମଣିଷ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ନ ଯାଇକି ନରକ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଭିକାରୀ ଲାଜାରିକି ଯିବାଟା ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମତେ କ'ଣ ମନେ ପକେଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧ ହେଲା କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ କ୍ରୋଧ କରି କହିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ହେତୁରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ତୁମକୁ ଦେବା 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ତୁମଠୁ ନେବା ନାହିଁ ତୁମର ବଂଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବା ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବା ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ହେତୁରୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ ନାହିଁ ମୋ ପରିବାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେନି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତ ତାହା କରାଯିବ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ସେ ଅଧିକାର ମୋ ଠାରେ ଥିଲା ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ମୁଁ ସେଟା କେତେ ଯତ୍ନ କରି ପାଇଛି ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମତେ ସେଇ ଦର୍ଶନରେ କହିଲା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 18 ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଫଟୋ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଜୋନ 15:7 ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ମୁଁ ପରଭାଷା କହୁଛି ବୋଲିକି ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପରଭାଷା ଠିକ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆପଣ ସେ ସାଉଲ କି ଆଉ ସେ ସାମସନ ପରି ହେଇଗଲେଣି କି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଧାରଣା କରି ଚାଲୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ନଥିବେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶୟତାନ ହସୁଥିବ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଭାବେ ଯେତେ ଭାବୁଛୁ ଭାବ ତୋଟାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା
ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଆଉ କନା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, କନାଟା ପଡ଼ିକି ଅଛି ତଳେ। ଖାଲି ତାର ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ କପଡ଼ାରେ ସେ କର୍ପୂର ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି। ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆସିବେ କହିକି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ କଣ କହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ, କେଉଁଠୁ ପତନ ହେଇଛି ଆମର ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ବୋଲିକି ମୋତେ ମୋର ମନ ହେଲା, ମୋ ମନ ଖୁସି ବି ହେଲା। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟା ସିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇ ଆଉ ସେ ଧୁନାର ତାର ଆଇମାନଙ୍କୁ, ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲି ଷ୍ଟିଫାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କହି ସେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଏମିତି ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବେ କହିଲେ। ହଉ, ପୂର୍ବ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିବା ସମୟ। ତାପରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ସେମିତି। ଗତକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ମୋତେ। ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ଟିକେ ସେମିତି ରହିଛି, ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେସେଜରେ, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭୁଲ କ୍ଷମା କ'ଣ କରିବି, କିଛି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ବିଷୟ? ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଲି। ସେ କୁଲଭଣୀଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଅର୍ଡରଟା ହେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅଫିସରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତେଥର ପଚାରେ ଗିଜା ସେ ସମୟରେ ସେଟା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯେ କାଲି ଦେବ କହୁଛି, ଆଉ କେବେ ପଚାରିଲେ ପରଦିନ ଦେବ କହୁଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଏ କ'ଣ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପଚାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତମ ନିଜ ଆଉ ଭଉଣୀ କି ନହେଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କେହି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁମର ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତ। ତମେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନାହ, ତମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପରା, ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ତମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲରେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ରହିକି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁନଥିଲେ ସବୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତି ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ମନରେ ନେଲି, ଆଜି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଟିକେ ହସିକି କଥାଟା ଉଡ଼ିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେ ଦିନ ଭାଇ ଆପଣ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କୁଲୁଭଣୀ ବି କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କିଛି କହିଲି, ମୁଁ ଯିବି, ଏ ଦିନ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୋର ମପେଡ଼ି ଥିଲା V1, ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପ୍ରାୟ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲି ଏକା। 3, 4, 5, 3 ଘଣ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଆମେ ଥିଲୁ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି, ଆଉ ସେ ମପେଡ଼ ଧରିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି, ଘରେ ପଶିଲି। ବୋଲେ ଦିନ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପୁଣି ହସିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ନା ଯିବା ଅଫିସକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡରଟା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଲୋକ ଦଉନି, ହଇରାଣ କରୁଛି।
ହସିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା ମୋର ରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମୋ ରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି ମନସ୍ଥ କରିଛି ଯିବି ମାନେ ଯିବି DI ଅଫିସ୍ ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିର ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନା କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ନଗର ସିଆଡ଼େ ଅଛି ହେଲେ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଥିବ କଟକରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରିଲୁ ଗଲୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ଏଇଠି ସେ ଲୋକ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକରେ କରୁନାହିଁ ତା ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଲା ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ତ ପିନ୍ଧେ ସେ ଭାବିଲା ସେଇଟା କି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲା ଶେଷରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବିନି ଅଛି ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ କାଲି 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 କହିକି ବହୁତ ଦିନ କରିଛ ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ସେ କିଛି ପଇସା ବି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟା ତ ଲିଗାଲ ନାହିଁ ଇଲିଗାଲ ଆଉ ଯଦି କାଲି 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 ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଏମିତି ହିଁ ଟିକେ କଡ଼ା କରିକି ମୁଁ କେମିତି କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ତାପରେ ନା ଅଫିସରେ ଅଛି ଆଉ ଅଫିସଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେଇଠି ଅଛି ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ସେ ଆଗରେ ସେ DI ଅଫିସଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାଇଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ରେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ମୋ ପେଟରେ 3 ଜଣ ଗଲୁ ଆମେ ଅଫିସକୁ ଆପଣ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେଦିନ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ସେଇ ଲୋକ ଆସିବ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆସିବନି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ପଚାରିକି ମୁଁ ସେ ଅଫିସ ରାତି ସମୟ ମୁଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଖୋଜିବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋକ ଆସିଲା ତା ପକେଟରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ସେ ଆଣିଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରି ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ରାଗରେ ସେ କହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ 22 ବର୍ଷ ମୋର ଚାକିରିରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି ଆପଣ ଜଣକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି କଥା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଚାପ କଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏଇ ତ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ସତ କଥା ମୁଁ କିଏ ମୋତେ ସେ ଦେବେ ଅଫିସିଆଲ କାମ ସାରା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲି ଦେଖା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲି ସେ ଆସିବେନି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଆସିବି ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାର ତୁମ ଉତ୍ତର ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ଯେମିତି 33 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଦିନ ବସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଡାକିଲା ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ବଢ଼େଇଦେଲା ପୁଣି କହିଲା ରିପିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ମୋର 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳରେ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ମିଳିଗଲା ସେଇଦିନ ଭାଇ ରାସ୍ତା ସାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣ ଆଣିଦେଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗି ସେ ଭାଇ ମିଳୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ସେ କୁଲଭଣୀ ହସୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣଟା କରିଥିବ କ'ଣଟା ହେବ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ମେଲା କରି ରଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେବି ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସାମ୍ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକରେ ଆସି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିଏ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନିଜର ପିଲାମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୋଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଲେଖା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ବଦଳେଇଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି
से स्टीफन भाई का नंबर थिला मो ठारे किछ दिन पूर्व कथा होते स्टीफन घरे अच्छ हाँ सार मत सब बड़ सम्मान से दियो सार भाई बेंजामिन भाई पास्टर पास्टर बाबू ना तो कहले सार आउ प्रेज द लॉर्ड कले ए मुंड टुंगारी करवा हाथटा उठेदा नाई एकदम हाथ छाती ना कि बैंड है कि मत देखी प्रेज द लॉर्ड बहुत सम्मान दियो तो मोर गोटे भल इम्प्रेस मत घरे अच्छ हाँ मु आज इवनिंग रे तुम घर को जी मौसी को देखा कर बहुत खुशी करे हाँ सार आसतु आसतु बोली कौटी ना मकरबाचारे से प्रेमलता मैंने बोले हाँ से सामने गोटे गली अच्छी से भीतर आस काली गली प्राय 6टा बेले बुली स्टीफेन से देखिली खुशी झील मौसी को देखिली एमती शोचती हलचल होना बोले भाई आज आ जमा हलचल होना काली तो टे आखि खोलुले टे अल्प टे कथा आउ जहाँ टे लिक्विड भाव में दौ कौन भाई से अच्छा मुझे टे डाक देखी आसी कहीकि किसी ना मो टे कि ना केते समय बस सब कथबार्ता इत्यादि सब कलु तार गोटे प्रार्थना मुझे जमती प्रार्थना सरला बड़ आश्चर्य से मौसी आखि खोलीदे भल दीटा आखि खोलीदे बोले अरे आखि खोलिले पाखु जाए मुंडर टे हाथ रखिकी टे आउसरी मौसी मुझे आउ बेंजामिन भाई मत तो पुओ पुओ बोली डाकते से मुझे पुओ 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 आसी बुली भी कहू थाए भाई भाई आसछंती देखे आउ अल्प अल्प किसी कथा कहवाक से लगे आउ चिन्ह पाले जापार मत मुझे आस्ते आस्ते मना उच्चारण करके आस्ते आस्ते मुंड हल मुझे जाओ कष्ट किसी तो ना चुपचाप तो से अच्छा एति मु खुशी हेली आउ से स्टीफन भाई भी कहले आउ सार मु आपन को डाकिया को इच्छा करती किंतु मु भाविली एमाने तो आपण द्वारा आउ सब विषय शिक्षित हेले मुख्य गले आपण पाखक जाई परिवार समस्त सत्य विषय शिक्षित हेले से माने आपणकर आउ तेणु जदि से माने आपणकर संतान प्रभु निश्चय आपण को प्रेरणा देवे आपण निजरू आसिबे एटा मोर मन रे थिला तेणु करिकि मु आपण को कॉल कली नाही एनीवे जहाँ भी हो से माने बहुत खुशी हेले तांगर घर गिजा करिबा जगह सबुड़ाक देखले कले भल व्यवहार कले मो सहित मध्य पाखापाखि गोटे घंटा रही आसिली प्रभुंकर धन्यवाद तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो एपरी अनेक किसी विषय अच्छे जोड़ा प्रभुंकर वाक्य आम पालन करें रहस्य है पवित्र आत्मा यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ जीवन में पवित्र आत्मा सेवा कार्य को मु विशेष गुरुत्व दिए आम सब प्रार्थना पवित्र आत्मा कार्य अति सहज परी प्रभु मु वृद्धि करी शिक्षा द्वारा प्रचार द्वारा हस्तार्पण द्वारा ये भाषा रे प्रार्थना करे आउ खाली प्रार्थना करे नहीं जितेबाला जो मत सुझाव थाए पवित्र आत्मा कार्य ही अतिशय वृद्धि करने चेष्टा करे अन्य मान साक्ष्य स्वरूप यहाँ पाई केते वर्ष पूर्व मुझे सुताहाट को जाऊँगी से पेंटिकॉस्टल फेलोशिप रे मत डाकुले बाकी दौली जड़े पास्टर तांकर स्त्री भी थिले आउ कौन से पास्टर ना से आउ सलमान राउत पुओ जोटा कि पर्वतियार पुओ सी कि गोटे साम राउत तांकर स्त्री से जाऊँ अन्य माने स्त्री पवित्र आत्मा पूर्ण है खूब आत्मा उत्तप्त से ही प्रार्थना भाववाणी सब कहता थे से गिर्जा करुच्ची से अनुमाउसी बोली कहती घरे से गिर्जा होता गोटे पेंटिकॉस्टल फेलोशिप लोक दल की भलरे आत्मा कार्य आउ दिने मुझे वाक्य दे सब कलापर शेष आउ से कौन से भौणी का नाम मन था भूली जा से भौणी से पास्टर स्त्री आत्मा पूर्ण उत्तप्त होगी से प्रार्थना कहते भाववाणी कहते परभाषा भाववाणी जो से कहते आउ से समस्त सम्मुखें मो विषय से कहते ए प्रभु लोकों को मुझे देखुची सामने से जो ठिया निआ जली जाऊँगी पहाड़ पर्वत सब निआरे जली जाऊँगी एटा द्वारा पवित्र आत्मा कार्य बहुत भाव प्रभु साधन करें
ଯେତେବେଳେ ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆଉ ସେ ଥାଇକି ଭଲ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ନରକ କହିବି, ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି ନରକ ଯିବି ନା କଣ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମା ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ନରକ ଯିବି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ କହିଲା ତମେ ନରକ ଯିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ତମେ ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ ଏମିତି ଲୋକ ତମେ କେବେ ଦେଖିଲ? ଆଉ ନିଆଁ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧୁନି ଭଉଣୀ ତ ନିକଟରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ। ଆଉ ଦିନେ ମତେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଛି, ସେ ମତେ ଆଉ ପିପିଲି ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲାବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ ଆଉ ଇଏ କଟକରୁ ଆସନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ସେ କେତେ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଆମର ସୋନି ଭଉଣୀ କହିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ କଟକ, ତାପରେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଦଳିଗଲେ ପୁରା। ଆଉ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ନିକଟରେ ଦେଖିଲି ସେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି କହିକି। ବୋଲେ ଆରେ ଏ ପୁଣି ହଠାତ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା କହିକି ସେ ଥରେ ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କମେଣ୍ଟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ, नो फायर नथिंग। बहुत जगह बुली मात्र पवित्र आत्मा नहांती, अग्नि नहीं, पवित्र आत्मा कार्य किसी भी नहीं। बहुत जगह बुलूँ देखी, यहाँ लोक मैंने जानते देखते अनुभव करते। तेणु से सबु प्रकार कठिन रु कठिन वाक्य गुड़ाक मो सहज लगे। आपपरी हम सिक्रेट जदि आप पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटे, पवित्र आत्मा गुरुत्व यथेष्ट भाव में अनुभव कर। प्रभु जीशु गोटे रूपक अर्थ रे सिंबलिक मीनिंग रे कहले मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करिया को आछ, जदि ता प्रज्वलित हेलानी मोर आउ कोन बांछा। एडा पवित्र आत्मा संबंधी कथा कह जाई परिबो। लूक 12:49 पद रे कथा लेखा, पवित्र आत्मा अग्नि सदृश जीवार ऊपर शिष्य मान ऊपर अवतरण करे। आउ जो माने ईश्वर को प्रेम करिया कहले पवित्र आत्मा द्वारा से प्रेम आम हृदय परिपूर्ण हम। रोमे 5:5 पद अनुसार तेणु पवित्र आत्मा यथेष्ट परिपूर्ण हूँ। आप प्रभु को प्रेम करें। प्रभु को प्रेम कर अर्थ है जोहन 14:15 और 21 पद आज्ञा सब पालन करवा। जिते पूर्ण हे से आप आज्ञा मानी। जदि प्रभु को आप प्रकृत में प्रेम कर रोमे 8:28 अनुसार प्रभु जहाँ घट सब आम मंगल घटेबे। प्रथम करती 2:9 लिखा चक्षु देखी ना, कर्ण शुणी ना, हृदय जात ने एपरी विषमान प्रभु से प्रेम करी मान रखिंट। यहीटा केबे अन्यथा बने, यहाँ ईश्वर वाक्य। मात्र शेष समय भयंकर समय बहुत आम सतर्क सावधान हवा दरकार। माथ्यू 24 पर्व गोटे कथा लेखा अच्छे शेष समय विषय। तेणु आम समस्त को सतर्क रहा किपरि आवश्यक। आउ माथ्यू 24 पर्वर तार 12 पद लेखा पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल हो शेष समय प्रभुंकर प्रेम लोक माने बहुत ऊणा पड़े। आउ शेष आउ गोटे कथा कहीकि मु शेष करी। से प्रथम करंथियो 16 पर्वर 22 पद कौन लेखा अच्छे, जदि कहीं प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हो। मन रखु, प्रभु को जदि प्रेम न करेंगे शापग्रस्त हो। नाना समस्या आपण जीवन में देखा दियो। आ प्रभु को प्रेम करवा कहले पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा आवश्यक। आते ईश्वर प्रेम आम हृदय परिव्याप्त परिपूर्ण थाए बोली रोमियो 5 पर्वर 5 पद लेखा अच्छे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उराबशा कामानिया ताराबानी दाराबांदाला रबानी दाराबांदाला रबाना दाराबशा बराबराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य। जीशुंक नाम रे, जीशुंक नाम रे, जीशुंक नाम रे दया कर।
ଇରବର୍ଷା କାଲାରାବାନି ଖାରାବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ତାହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା। କାରଣ ମନରେ ତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଲି। କଟକରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଣିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା, ବିନା ମେଡିସିନରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତେ ଆଉ ନା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ କରି ମତେ ପଚାରିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମନରେ ଆସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏସବୁ ହଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ, ଉଦାରବା ନିଖାରବା, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବ ଲେଖା ଅଛି। ତାଡ଼ନାକାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେ ନଗର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନହେଲେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ସାବା ଉରାବାତ୍ରାବାନି କାରାବା ସାବାରି କାଲାରାବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଉଠାଅ, ବ୍ୟବହାର କର। ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଠେଇଛ, ଆଉ ମତେ 2 ଗୁଣ କରି ବ୍ୟବହାର କର। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ 2 ଗୁଣ ମାଗୁଛି। ଯେପରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର 2 ଗୁଣ କରି ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ ତୁମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା ଏ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 30, 60 ନୁହେଁ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତୁମର କଣ୍ଠବିଦ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।